এতিয়া গানত ব্যস্ত এইজন যুৱ গায়ক এবাৰ বিশ্বজুৰি ভাইৰেল হৈছে চাহ পৰঠা দোকানী আবু তাহেৰ দৈনিক শ শ গ্ৰাহকে চাহ পৰঠা খোৱাৰ লগতে তেওঁ গুণগুণাই থকা গানৰ আনন্দ লয় গান গাই গাই গ্ৰাহকক মনোৰঞ্জন দিয়ে চাহ পৰঠা দোকানী আবু তাহেৰৰ কণ্ঠত আপুনিও আকৰ্ষিত হৈ পৰিব এতিয়া আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছো গান গাই সমগ্ৰ বিশ্বত ভাইৰেল হোৱা আবু তাহেৰৰ এটি গীত তেন্তে পলম নকৰি শুনক আবু তাহেৰৰ কণ্ঠত মন পৰখা এটি হিন্দী গীত मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी सुन के आजा तू आजा आवाज मेरी मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं हो क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं जैसे तड़पाती है मुझको तुझको तड़पाती नहीं तुझको तड़पाती नहीं पल पल मुझे तड़पाती है याद तेरी मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी